नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत आपण मानको स्वागत जनाउछे आपण मानको प्रिय यूट्यूब चैनल स्वागत एडु पॉइंट को वर्तमान आमे समस्त जानिछु आमे जदि बाहर देश को जीवा हमको जणा जाय का ना रे सेही प्रिय आम समस्त बापूजी महात्मा गांधी को ना रे तो आज आरंभ करिया पिला माने सेही इतिहास रो प्रथम अध्याय रो प्रथम पाठ ना कोन भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधी जी भूमिका कोन पिला माने गांधी जी को डाक ना गांधी जी के कहिथिले को किए आख्या देइथिले गांधी जी किपरि एही राजनैतिक आंदोलन रे योगदान कले किपरि आसिले एही सब विषय रे हम एही वीडियो रे कथा बा आ पाठ पढिबा सहज और सरल उपाय रे तो पिला माने हम जदि जानिबा प्रथम होछि महात्मा गांधी को पूरा नाम कोन पिला माने तो मने रखिबा हमें महात्मा गांधी को पूरा नाम होछि मोहनदास करमचंद गांधी एवं महात्मा गांधी जन्मग्रहण केबे करथिले पिला माने ताके जन्मग्रहण करथिले 1869 मसिया अक्टोबर 2 तारिख रे आउ गांधी जी को विषय कोन जानिबा पिला माने आउ गोटे जिंस जानिबा गांधी जी जन्मग्रहण कोठी करथिले गुजरात रो हमर एबर प्रधानमंत्री को नाम कोन पिला माने नरेंद्र दामोदर दास मोदी तांके जोति जन्मग्रहण करथिले सही पवित्र स्थान रे जन्मग्रहण करथिले हमर प्रिय महात्मा गांधी गुजरात राज्य रो पोरबंदर थारे कोडी पोरबंदर थारे तो पिला माने आउ कोन देखिलु हमें गुजरात रो पोरबंदर रे जन्मग्रहण कले ता सहित गांधी जी केबे 1882 मसिया केबे पिला माने 1882 मसिया रे काहाकू काहाकू हमें जाकू बा बोली समर्थन करछु बा संबोधन करछु 1882 मसिया रे से कस्तूरबा को विवाह कले कस्तूरबा को विवाह कले तापर कौन कले पिला माने से 1888 मसिया रे केबे पिला माने 1888 मसिया रे से 1888 मसिया रे से कौन पढ़िया पाई वकिलाती सेते कौन कहा जाउतला आईनजीबी कहा जाउतला तो वकिलाती पढ़िया पाई इंग्लैंड गले वकिलाती पढ़िया पाई वकिलाती पढ़िया पाई इंग्लैंड गले आ फेरिले केबे पिला माने 1891 मसिया रे केबे 1891 मसिया रे 1891 मसिया रे से फेरिले कोडी तांको घर कोडी पिला माने एठी गुजरात तो गुजरात आउ कोडी गुजरात वो बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले माने वकिलाती कले जहा कि हमें वकील कहूछु तो बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले तो पिला माने एटा थला गांधी जी विषय टिके टिके धारणा तो जहा को नोट्स करिवार अछि समय दोछि नोट्स कर दे पारो वर्तमान आमे गांधी जी विषय टिके आगो को बढ़िबा गांधी जी जते बेले बॉम्बे और राजकोट रे आईन व्यवसाय करथुले सेते बेले कोन हला सेनी गुटे मुसलमान लोक थिले ताको ना कोन मन रखियो पिला माने दादा अब्दुल्ला कोन अब्दुल्ला सब कहि दियो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कोन तो दादा अब्दुल्ला को केस लड़िबा पाई बा ओडिया रे कहले कोन पिला माने मोकदमा लड़िबा से कोडी गले पिला माने दक्षिण अफ्रीका बोली के एपिडेमिलस कोने पड़ुची सेही दक्षिण अफ्रीका को गले जोडी कि हमर नेल्सन मंडेला मध्ये अछंती हना नै थिले बस तो दक्षिण अफ्रीका गले एवं दक्षिण अफ्रीका को शहर नाटाल दक्षिण अफ्रीका जाई को दक्षिण अफ्रीका लड़िया पाई नाटाल गले कोडी नाटाल
ଏବଂ ସେଇଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖିବା। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସେଇଠି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ ନିଜକୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଦେଖି ଘୃଣା ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝା ପଡିଲା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଆ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥିଲା ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଣ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତୃତୀୟ ପିଲାମାନେ କଣ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଚାରିଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବଣିକ ହଉ ଶ୍ରମିକ ହଉ କିମ୍ବା କାମ କରିବା ଲୋକ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା କୁଲି ବୋଲିକି। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାରତୀୟ ବଣିକ ଶ୍ରମିକ ଓ ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। କୁଲି ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏକ ମାର୍କ ଆସିପାରିବ। ଏକ ମାର୍କରେ କୁଲି କୋଉ ଶବ୍ଦ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲାମାନେ ତ ଆଉ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ରାତି 9ଟା ପରେ ତମାନେ ଏଥରକ 10ଟା 11ଟା 12ଟା ଯାଏ ଯୋଉ ବୁଲୁଛ ସେଇ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଭାରତୀୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଲେଖିପାରିବା ରାତି 9ଟା ପରେ କେତେଟା ପରେ ପିଲାମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦ ଚଲ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପର୍ସନାଲି ଉପରେ ନ ଆସିଲେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବେନି ଆଗକୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଏତେ ରାଗି ଗଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଲିଭେଇଦବା ଏବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଏବେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା। କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଥର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାତି 9ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଲଣ୍ଡନରେ କି ନାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବୁଲୁଥିଲେ କୌଣସି ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରୁମ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ।
गोटे रूम देले नहीं। तो यहाँ थिला प्रथम कारण भारतीय मानक हेय दृष्टि देखाइले भारतीय मानक बा गांधीजी को कौन पिला माने गांधीजी विषय पढ़ुछु ना। तो गांधीजी को रूम देवा को मना कले कौन देवा को रूम देवा को मना कले एटा थिला पिला माने प्रथम कारण। द्वितीय कोण गांधीजी को जेहेतु से जने भारतीय थिले तांको कोर्ट रे पगोड़ी काढिबा को कुहा गला एटा थिला पिला माने द्वितीय कारण। गांधीजी को पगोड़ी काढिबा को कुहा गला कोन कुहा गला पगोड़ी काढिबा को। तापर पिला माने तृतीय कारण कोन थिला गांधीजी गोटे दिन राति 9टा बेले बुलवा समय ताके पुलिस माडर शिकार होइथिले। गांधीजी को पुलिस माडर शिकार गांधीजी पुलिस माडर शिकार कोडी पिला माने दक्षिण अफ्रिका रे। आउ 4 नंबर कारण कोन थिला पिला माने गांधीजी राखिबार जते बेले ताके गोटे थरो प्रथम और द्वितीय श्रेणी रेलगाड़ी रे बाहरिले यात्रा करतले जड़े इंग्रेज कर्मचारी इंग्रेज लोकंकर मना करबा हेतु तांको रेलगाड़ी रू बाहर को जिनस सब फपाड़ी दिया गला। तो एटा थिला तांकर 4 नंबर कारण गांधीजी को प्रथम श्रेणी बा द्वितीय श्रेणी रेलगाड़ी रो प्रथम कि द्वितीय श्रेणी रे जीवा को मना करा गला। तो रेलगाड़ी प्रथम किंबा द्वितीय श्रेणी रे रेलगाड़ी रो पिला माने रेलगाड़ी रो प्रथम किंबा द्वितीय श्रेणी रे जीवा को मना। तो एतिकी किछि कारण थिला पिला माने जहा कि महात्मा गांधी को बहुत खराब लागिथिला जे दक्षिण अफ्रिका रे भारतीय मानको एई परि भाबरे आक्षेप बा अत्याचार करा जाउछ। तो एई सब को रोकिबा निमंते गांधीजी कोन कले 1894 मसिया रे केबे पिला माने 1894 मसिया रे गांधीजी केबे 1894 मसिया रे नाटाल भारतीय कांग्रेस कोन गठन कले पिला माने 1894 मसिया रे गांधीजी गठन कले कोडी दक्षिण अफ्रिका रे नाटाल भारतीय कांग्रेस गठन कले। आउ निजे मध्य पिला माने गोटे पत्रिका आरंभ कले कोन ता ना इंडियन ओपिनियन कोन इंडियन माने भारतीय मानकर ओपिनियन माने से माने कोन रखुछंती शब्द इंडियन ओपिनियन। आ एठी लेखा गला भारतीय मानक अत्याचार विरोध में भारतीय मानक अत्याचार एही समय रे महात्मा गांधी निजर प्रथम सत्य व अहिंसा उपरे आधारित अस्त्र सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करथिले। कोन सत्याग्रह गांधीजी आगे कौन कहते पिला माने सत्याग्रह अर्थ होची सत्य प्रति आग्रह विरुद्ध नुहे। आमे अबे मध्ये होई परिबा जदि आमे सत्याग्रह करछु एटा किछि विरुद्ध नुह सत्य प्रति आग्रह आमर आमे मिछ को प्रश्रय देउ आमे सत्य प्रति काम रे लगो। तो सत्याग्रह अर्थ कोन पिला माने सत्य प्रति आग्रह विरुद्ध नुहे। एबे मध्ये हम भीतर बहुत जण होछु महात्मा गांधी यही काम को आम आज जाए एबे बुझी पारिनु कि बुझी पारिबा मध्ये नाही कारण गांधीजी बहुत कम लोक भीतर आसंती जे एही प्रकार शब्दर उचित मूल्य बुझी पारथिले। तो आम देखिबा बहुत जिंस पढिबा सत्याग्रह ऊपर टिके परे। तो 1906 मसिया रे केबे पिला माने 1906 मसिया रे दक्षिण अफ्रीका जोड़ा कि साउथ अफ्रीका आम कहूँ। तो ये दक्षिण अफ्रीका रे कोन हेतला भारतीय मानक गोटे आईन आसला कौन आईन आसला जे समस्त भारतीय एबर आधार कार्ड अच्छी ना नहीं बास जब तुमको कुआ हम सब बेले निजर आधार कार्ड पकेट धरिकी जाओ तुम स्कूल गले आधार कार्ड धरिकी जीव टिफिन खाई गले आधार कार्ड धरिकी जीव क्रिकेट खेली गले आधार कार्ड धरिकी जीव तो संभवपर कि नाई ना बास सेमिति ही 1906 मसिया रे जेते बेले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रिका थे से गोटे आईन प्रणयन करागला जे समस्त भारतीय निजर अंगुली छाप थिबा प्रमाण पत्र धरिकी जीवाकू सबुबले बाध्य। तो गांधीजी यह विरुद्ध रे आंदोलन आरंभ
କଲେ ଏବଂ ଏବଂ এই ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହିଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ 1906 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଣ? ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାନି। ଏବେ ଯାହାକୁ ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏତିକି କରିଦେଇ ପାର। 1908 ମସିହାରେ, କେବେ ପିଲାମାନେ? 1908 ମସିହାରେ କଣ ଚାଲିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଉ ଏକ ଏପରି ହିଁ କଳା ଆଇନଟେ ଆସିଲା। କଣ ଏଇ କଳା ଆଇନଟେ? 1908 ମସିହାରେ ଆମର ରହିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ। କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଛାଡିକି ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ ଥିଲା। ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ଏବେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ 1908, ମନେ ରଖିଥିବ, ନିଷେଧ ଆଇନ। ତ ଏହି ଆଇନ ପାଇଁ କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ନାଟାଲରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ପଳେଇଲେ ଲୋକମାନେ। କୋଉଠି ଗଲେ? ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲକୁ ଗମନ କଲେ। এই ସମୟରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। କିଏ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଏତିକି ସରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ, କେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏତିକି ସରିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କାମ। 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ, କେବେ ପିଲାମାନେ? ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ କଣ କଲେ? ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏକ ମାରିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଏବଂ ସେ କହିବାରୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ? 1 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? 1 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଲେ, ଏହି ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହି ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବାରୁ କିଏ? ବିଶ୍ୱକବି। କିଏ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କଣ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଆମେ ସବୁଦିନ ଯାହା ଗାଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ଭିଡିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ। ତ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କେଉଁ ପଦ ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ? ମହାତ୍ମା। କଣ? ମହାତ୍ମା। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ କିପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା, ନା ନାହିଁ? ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିବା ଆମେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତା ସହିତ ରାଉଲାତାଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ କି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।